Pa-high waist po iyan mga madam. Ayan, ma'am, ano nga to, oh. Di ba na uli yung tawag dyan? Leggings? Leggings. Ano yung mga kulay uli? Ayan. Ito po yung mga color skin tone. Rust. Ayan, rust. Mustard. Mint green. Army green. Ayan. Army green. Maroon. Royal blue. Ayan, Asian blue yan ha, Asian blue. Asian blue. And dark blue. Navy blue mga madam, ayan. Navy blue. Yan, navy yan. Ayan, navy blue yan mga madam ha, navy blue. Magkano? For only 100 each mga madam hanggang 2XL up to 7XL mga madam.